رفتیم وقت چی بچه آمدیم بخشی؟ رفتیم. من عبدالجلیل محمد جان طول 3 سال می شود که پیوسته تمرین کرده شده ام. دوست من ادریس ما از خوردی با او دوست بودیم و در میدانچه نزدیک فوتبال بازی میکردیم و مسابقه ها رفتیم و جایهای نمایان را نیز سزاوار گشتیم. مهر این ورزش در دل من از کودکی از دورانی که پدرم کشتی میگرفت پیدا گشته بود. پدر من 10 کرات چمپیون جمهوری و اشتراکچی بازی‌های قهرمانی جهان بین جوانان میباشد. محمد جان عبدالجلیلوف و ادریس جمعیوف هر دو ورزشکارند. یکی گوشتین جودو مشق میکند و دیگری فوتبال. قریب هر بیگاه با بچه‌های دهه چمنزار ناحیه ایسار در ورزشگاهشان جمع آمده فوتبال بازی میکنند. با جز نمود گوشتین طرز جدا باز من با ورزش فوتبال نیز شوق و هوس زیاد دارم. از خورده ما با این فوتبال بازی میکردیم با همراه دوستانمان و باز مدال افتخارنامه نیز دارم از ورزش فوتبال. بازی های ما بین دسته ها خیلی خوب میگذرد و ما همه وقت با دو دسته جدا شده بازی میکنیم. باز از طرف دیگر باشد 3 سال پیش وقتی که همین تلویزیون ورزش تشکیل کرده شد من وقتی که در تلویزیون برآمدهای را که در دیگر دولت ها پهلوانان تاجیک برآمد میکردن میدیدم و شوق و هوس میکردن که مثل همین پهلوان های خودمان در آینده پرچم دولتی ما را بلند بردارم و میخواستم که در همین تلویزیون ورزش مرا نشان دهم. وقتی که این شوق و هوس در دل من جا گرفت من به نزد استادم عزت خدایی برای تمرین کردن رفتم. استاد اولین بار مرا شوق و هوسم را زیادتر نمود و ما تمرین ها را دوام دادن گرفتیم. وانماینده جمهوری تاجیکستان با هجوم میگذارد و بله این پان است. آفرین کار را به خوبی سامان داد. احسن به هنری مرادعلی تشایف رفتی مسابقه گرند سلامی آلمان آید به جودو را به بیننده ها شرح میدهد. در مدت 3 سالی فعالیت تلویزیونی ورزش چنان مسابقه های بین المللی خیلی زیاد بودند. طول 3 سال است که تلویزیون ورزش برای بینندگان و دوستداران گوشتین جودو مختلف نمودهای گوشتین البته نوارهای زیبا را با صفت بلند HD پخش میکند. این اقدام نکو باری اول است که در جمهوری تاجیکستان با وجود آمدن شبکه ورزش احیا گردیده است و این اقدام الکی برای مخلصان بسیار هم لحظه های جالب را پخش میکند و مخلصان درک میکنند که در اصل گوشتین چی است و بهترین لحظه ها را که به قول انگلیسی زبان ها لحظه های هایلایتی است پیشکش میگردد. البته اگر ما با گوشتین های جدا نظر افکنیم بیشتر ما از مسابقه های مختلف جهانی از قبیل گرند پری، گرند سلام و دیگر مسابقه های سطح عالی را نمایش میدهیم. این جمله بازی های المپی نورسان، بازی های المپی کلانسالان و مهمترین و محتشمترین چاره‌بینی های ورزشی طریق تلویزیون ورزش پخش میگردد. هم مراسم کشاده شوی، هم جریان مسابقه ها و هم رویدادهای تاریخی ورزش طریق این شبکه پخش خواهند شد. کارمندان مؤسسه همیشه با متخصصان ورزیده ساحه در همکاری قرار دارند. مربی شایسته فدراسیون روسیه و جمهوری ترکستان ولادیمیر ایلچانینوف که در تربیه و مسابقه های بین المللی آماده کردن یک قطار پهلوانان تاجیک نقش کلان دارد، میگوید که تأسیس تلویزیون ورزش در تاجیکستان ورزشکاران ما را وادار ساخت که از پی تکمیل مهارت خویش باشند. Пару лет назад, может, приехал в очередной раз в Душанбе, и когда посмотрел телевидение, ворзиш спорт, был даже очень удивлен, что такие высококачественные передачи сделаны сейчас в Таджикистане, во-первых.
очень приятно то, что именно по борьбе дзюдо показывают все крупнейшие мероприятия в нашем виде спорта. Потом футбол, там испанский, французский, итальянский, все вы чемпионаты показываете. Это просто великое дело, я бы так бы сказал. Вот, и ваша передача, она как раз является пропагандистом здорового образа жизни, помогает детям молодым сориентироваться, куда пойти, в спорт, там, футбол, борьбу или еще куда-то. То есть ваша передача делает, конечно, большую работу и огромную пользу приносит для оздоровления населения страны. قبل از هر یک بازی فوتبال که میان بچه‌های دهه صورت می‌گیرد، محمدجان و ادریس تا به ورزشگاهشان می‌دوند. به این طریق بدن خود را گرم کرده به بازی آماده می‌شوند. من جمعیف ادریس در دهه چمنزاری ناحیه سار زندگی میکنم. من فوتبال را خیلی دوست می‌دارم و دوستان من هم خیلی فوتبال دوست می‌دارند. وقتی ما بیکار میمونیم با دوستانمون در میدان ورزشگاه ما آمده فوتبال بازی میکنیم. محمد خیلی بچه خوب است و آن دوست داریم گوشتی نباشد و اولین درجه دوست می‌دارد. ورزش جودو هم به من پسند است. ورزشی خوب میباشد. وقتی که با همراهی محمد زل میرفتیم اون مشق میکرد و من تماشا میکردم. اکنون فوتبال در جهان یکم درجه میباشد و گوشتین باشد. فرق آن در آن است که در گوشتین فقط یک شخص رقابت میکنند. در فوتبال باشد 11 نفر رقابت میکنند. دوستی با فکر من در فوتبال بسیارتر سخت میشود. در مدتی که تلویزیونی ورزش عمل می‌کند، توانست که به ساحه ورزش کشور یک نوع تکانی بخشد. بار اول در تاریخ تاریکسانی و تلویزیون‌های کشور و تلویزیون ورزش میسر گردید که حقوق اشتراک و پخش با نفوذترین مسابقات قاره‌ای و جهانی را به دست آورد. ببینید که در مسابقات‌های محتشم سیاره گروه ایجادی تلویزیون ورزش شرکت کردند. بار اول در جام جهانی فوتبال که در فدراسیون روسیه برگزار شد، هیئت ایجادی شبکه از مکان برگزاری چمپیونات جهان گزارش‌ها آماده کردند و من نیز در آنجا شرکت داشتم. این یک رویداد بسیار هم مهم بود در سال 2018 برای ما که در یک مسابقاتی که نفوذی خیلی هم بلند دارد در جهان آنجا اشتراک کردیم و مصاحبه ها با مربیان بهترین سیاره، با فوتبالبازان شهرتیار جهانی انجام دادیم و این یک تجربه کلان بود برای ما گروه ایجادی و در عموم میتوان گفت که در دوام 3 سال فعالیت اصلا هم گوییم که کارهای عموما تجربه گیری و هم پیشرفت‌های خیلی هم کلان در مؤسسه به عمل آمدند که نقش راهبری مؤسسه و همچنین روزنامه‌نگاران جوان خیلی هم کلان است. باری اول تلویزیون ورزش و این هم در آغاز سال 2019 هم از مکان برگزاری یک بازی بین المللی سطح قاره آسیا
аз вардишгоҳи олмалики ҷумҳурии ӯзбекистон гузоришро ба таври зинда пешкаши бинандаҳо карданд ки ин бори аввал буд ва онҷо дастаи истиқлоли тоҷикистон ва агмки ӯзбекистон дар лигаи чемпионҳои осиё бозӣ карданд ва фикр мекунам ин як рӯйдоди муҳим ҳам буд, зеро мо бевосита дар он ҷо будем ва рафти бозиро шаҳр додем мустақиман ки ин на танҳо барои ман, балки барои телевизиони варзиш як дастоварди хеле ҳам калон маҳсуб мешуд. чунин тарз сафарҳо дар давоми мавҷудияти телевизиони варзиш ба кормандони муассиса хеле зиёд буданд. дар олимпиадаи рио де жанейрои бразилия, кишварҳои аврупои осиё, хулас дар ҳар як мусобиқаҳои байналмилалие ки варзишгарони мо мераванд, кормандони телевизиони варзиш гузоришҳо аз макони баргузории мусобиқаҳо пешниҳод менамуданд. муҳаммадҷон идрис на танҳо гоҳи тамрини гӯштину футбол якҷо ҳастанд, балки ҳангоми мухлисию тамошои бозиҳо аз тариқи телевизион низ якҷоянд. мо бо ҳамдигар бозиҳои кишварамонро дар телевизиони варзиш тамошо мекунем. вақте ки ягон бозии кишварамон бошад аз тв варзиш дар як ҷо сарҷам омада онро тамошо мекунем. мо ҳарчанд мухлис дигар дастаҳо ҳам бошем, вале ҳамеша дастаи тоҷикистонро мухлисӣ мекунем. ҳар домон мухлис дастаи тоҷикистон мебошем. вақте ки телевизиони варзиш баромад, фаҳмидам ки телевизиони варзиш пайдо шудааст ва ба ман хеле шавқовар буд бозиҳои кишварамонро, бозиҳои хориҷаро бисёр тамошо мекардам. муҳаммадҷон идрис дар баробари тими мунтахаби футболи тоҷикистон дастаҳои аврупоиро низ мухлисӣ мекунад. маҳзан ҳамин телевизиони варзиш буд ки мо бо ҳамроҳи дӯстам идрис дар як ҷо нишаста тавассути телевизиони варзиш бозиҳоро тамошо мекунем. агар ман мухлиси дастаи барселона набошам, пас идрис мухлиси дастаи реал мадрид мебошад. мо гарчанде ки мо дастаҳои гуногунро мухлисӣ мекунем, вале мо дӯсту бародар мебошем ва дар якҷоягӣ ҳамаи корҳоямон анҷом медиҳем. муҳаммадҷон дар давоми соли 2018 дар чандин мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ оид ба дзюдо иштирок кардааст ва чемпиони тоҷикистон оид ба дзюдо миёни наврасон мебошад. дар яке аз мусобиқаҳое ки дар ноҳияи масҷоҳ баргузор гардид, ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ буд. ман дар ин мусобиқа ҷои аввалу садор гаштам ва бо се ҳарифи худ ғолиб гаштам. ҳарифи аввалини ман дар даври аввал озод будам ва ду ҳарифи дигарамро бошад бо усулҳои гуногун партоф намуда дар финал бо ҳарифи ҳамон ки аз ноҳияи масҷоҳ аз шаҳри хуҷанд буд қуввазмоӣ карда ӯро низ ба он низ ғолиб гаштам ва ҷои аввало садор гаштам. ана ҳамон баромадҳои моро телевизиони варзиш нишон дод ва мо аз ин фахр кардем ки моро низ дар телевизион нишон додем. ҳамарӯза дар баробари пахши гузоришҳои мустақим аз рафти мусобиқаҳои дохиливу хориҷӣ аз 4 идораи эҷодии муассиса барномаҳои иттилоотию муаллифию таҳлилӣ пешниҳод мешавад. барномаи хабар ки ҳар рӯза 5 маротиба ба таври зинда дар эфир пахш мегардад, бо истифода аз таҷҳизоти навтарин мо метавонем аз тамоми нуқтаҳои маъмурии дохилу хориҷ иртиботи мустақим ба роҳ монем. мин баъд низ кӯшиш мекунем корро дар ин самт хубтару беҳтар карда
бинандаҳои худро бо пешниҳоди хабарҳои саривақтӣ ва бо сифати баланд ҷалб созем. таи як соли охир як қатор лоиҳаҳои ҷадид дар муассиса ба роҳ монда шуд. шоу барномаи майдони баҳс одатан дар бораи мушкилоти соҳаҳои гуногуни варзиш бахшида мешавад. аниқ ман гуфта метавонем намешавад, намегирем ягон ҷо. проблеми асосӣ доғи рӯз ин дастгирӣ, ҷои гуфтанҳову шуниданҳо, майдони гуфтану хулоса карданҳо. мо имрӯз варзишгори касбӣ надорем. телевизиони варзиш ки ҳамарӯза якчанд барномаи мустақим пешниҳод менамояд, масъулияти зиёдро аз кормандони техникию танзимгарон талаб мекунад. кори мо яке аз кори масъулитарини телевизион мебошад. дар мо бисёртар пахши мустақим аст ва мо бисёртар ҳаракат мекунем ки ҳамун маводе ки ҳаст барои пахши мустақим мо омода кунем. вақте ки мо мебинем ки мардум кори моро мебинанд, хурсанд мешаванд ва мо ҳам як эҳсосоти хурсандиро дорем ки кори худро сари вақт супорда ба мардум нишон медиҳем. дар деҳаи чаманзори ноҳияи Ҳисор то ба солҳои наздик ҷои футболбозӣ барои бачаҳо вуҷуд надошт. баробари ҷудо шудани замин барои варзишгоҳ, бачаҳо худшон як нав ҷои бозиро сохтанд. ҳарчанд бозӣ кардан дар он чандон мусоид нест, вале бачаҳо ба ин тариқ хумор мешикананд. вақте ки дар бораи майдон иҷозат доданд, мо бо ҳамаи қишлоқ одамони қишлоқ дар як ҷо сарҷамъ шуда онро ба тартиб овардем, ҳамвор кардем, боло истадем, хок овардем, яке вақт дошид побел кардем ва барои ҳамвор кардан стадион. аввал ман худам дар шаҳри Тӯшинзода футбол хеле дӯст медоштам. вақте ки аз падарам иҷозат пурсидам, баъд аму регар тадаст дар омадам, машқ кардам, як сол машқ кардам. бачаҳо бо ҳар роҳ байни ҳам мусобиқаҳо ташкил мекунанд. чунин бозиҳо миёни деҳоти атрофи чаманзор низ сурат мегирад. дар байни деҳаҳо мусобиқаҳои бисёре мешуданд. вақте мешуд дар мобайн 500 сомонӣ ё ин ки 1000 сомонӣ мемонданд барои ҷои аввал ва барои ҷои дуюм 300 мемонданд. ҳар хел мемонданд ва ман бозӣ мекардам. як бор дар қишлоқи Чуқурак мусобиқа шуд. дар он ҷо якум командаро ба 3-0 зада ва дуюм командаро 2-1 буридем ва дар финал командаро 1-0 бурида ҷои аввалро гирифтем. дар деҳамон хеле одамон бисёранд ки дастоварам хеле бисёранд. дар мобайн 10 дақиқа мемонем то кадом даста пеш гол занад. агар даста якум гол занад, аз бозӣ мебароянд. агар натонанд, то 10 дақиқа натонанд, бо пеналти анҷом мешавад. муҳаммадҷон дар баробари он ки худ гӯштин мегирад, баромади паҳлавонони тоҷикро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ пайгирӣ менамояд. аз тариқи телевизион ҳар як сабқати онҳоро тамошо мекунад. ман қариб ҳамаи гӯштингирҳоро мухлисӣ мекунам. охирин бор вақте ки баромади хоҷатзода Беҳрӯз ки дар давлати Озарбойҷон чемпионати ҷаҳон баргузор гардид, онҷо онҳо хуб ҳунарномаӣ карданд. Комилшоҳ Сопиён бо 4 нафар ҳарифи худ ғолиб омад ва Хоҷатзода Беҳрӯз бошад бо 2 нафар. онҳо бо усулҳои хуб ҳарифонашонро шикаст доданд ва дар рейтинги ҷаҳонӣ болотар рафтанд. мехоҳем ки дар оянда мисли онҳо парчамбардор бошем. оянда насиб мо ният дорем ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ки дар дигар давлатҳо баргузор мегардад хуб тамрин карда, паваса тамрин карда, ба роҳи бад нарафта, дар он мусобиқаҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро сазовар гардем ва ҳамин парчами давлатиамон дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем.
ماه دکبر سال 2018 ادریس به اکادمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان داخل شد. در آینده می‌خواهد که در مسابقه‌های بین‌المللی شرف فوتبال تاجیک را حمایت کند. وقتی که پدرم از اکادمی خبردار شدم و مرا در آنجا فرستادم و من از آن از اگزامین های اکادمی گذشته در آنجا داخل شدم. آرزو دارم که در دسته های کشورمان بازی کرده نام کشورم را در عرصه بین‌المللی بالا بردارم. تماشای یکجایی بازی ها همیشه برای رفیقان خوش است. ورزش کردن و مخلصی نمودن دسته پسندیده شغل همیشگی آنهاست. بنا به گفته خودشان این محیط را تلویزیون ورزش براشان فراهم آورده است. وقتی که تلویزیون ورزش پیدا شد و ما با همراهی محمد بازی دسته ها را تماشا میکردیم و از کارهای بد دور شدیم و مهر در سپورت ماندیم. من آرزو دارم که در دسته همین کشورمان بازی کرده و نام کشورمان را در عرصه بین‌المللی بالا بردارم. این هم یک راه می باشد که آدمان را از راه های بد میگردانند و با تلویزیون جواب نمودن به ورزش نزدیکتر کردن میگیرد. تلویزیون ورزش به من مهر محبت سپورت را زیاد کرد.